बेडरूम भीतर आसवा को सास कल केमिति हाँ मैडम मु आसबि तो किए आसब व्हाट तोर की काम अछि मो बेडरूम भीतर अच्छी मैडम अच्छी तुम बेडरूम भितर बहुत बड़ काम अच्छी तुम्हें तो जानिच मैडम से सुमित गोटे पागल आउ से चौटी करि पारिबनी सेति मु आसीची तुम सहित चौटी करने को। अरे आस मो पाग को टिके आस अरे आस आस मो पाग को आस पानी जा कौन रूम रू राम जाजी ए गालुआ ऊपर हाथ उठाऊछु मु जानी तू मो कथार राजी हेबुनी से मु यही बंदूक नहीं आसी तू जदि मो कथार राजी हेबुनी यही बंदूक मारी देवी। हाँ यही बंदूक मारी देवी। हेलो आ मो पाग को आ मो पाग को भलरे कहूँ आसी जा मो पाग को नहले बंदूक मारी देवी। हेलो आ शीघ्र पानी जा कौचे नले पानी देवी देखे। हाँ मु चली जीवी। अरे एगालो तो चिपू ना भरबू और फुटी जीव नहीं मैडम पानी जा कौचे नले पानी देवी देखे। नहीं मैडम चली जा मैडम। अरे मु चली जीवी मैडम। एगालो तो चिपू ना भरबू हाँ मु चली जीवी। चली जा कौचे मोर किसी बोल नहीं मैडम चली जा। हाँ मैडम मु चली जीवी नले पानी देवी देखे। अरे फुटी जीव नहीं मैडम। हाँ मैडम चली जा नले पानी देवी। हाँ मैडम फुटी जीव मैडम। अरे हाँ चली जा चली जा नले पानी देवी देखे। चिपू ना भरबू फुटी जीव एगालो तो चिपू ना भरबू फुटी जीव मैडम। चली जा हाँ मु चली जीवी। अरे फुटी जीव नहीं भगवान ये सब कौन हो गला aku तो मारी दे aku के कर ए भगवान ये सब कौन हो गला मैं कौन कर मैं कौन कर सोम्या तुम घरे गोटे मोटर अच्छे बोल शुणिली से लास्टा कौटी अच्छे लास्टा पूरा एटी पड़ी देखु ना इंस्पेक्टर बाबू ये पूरी लास्टा पड़ी केमी इंस्पेक्टर बाबू केमी सोम्या तो बेडरूम भीतर पुली मोटर रही से मोटरटा किए गला मोटर आर के करी आज्ञा मोटर करला बंदूक परा तुम बहुणी सौम्या हाथ अच्छी एबे जाई कसिनी क्या हाउ करिवो भाई मो पर विश्वास करो भाई मु मोटर करिनी भाई मु मोटर करिनी। हेलो मा सौम्या तू कहीं के मिच कहूचु मा यही बंदूक रे ताको डू डू को माहिलो मो निज आखिरे देखिछि आ मिच काई कहूचु मा ना भाई एमाने सब मिच कहउछथि भाई मु मोटर करिनी भाई। इंस्पेक्टर बाबू मो भौ मारे तुम भौणी जो मर्डर कर भल कर लोकटा बंदूक धरी आम घर भर को आसला आमको डर धमकई बहुमा रूम को गला बहुमा ता जीवन बचाइबा जाई मर्डर कर दे भाई एमाने सब मिछ कहउछथि भाई मु मर्डर करिनी भाई मु
উপরে বিশ্বাস কর ভাই ও মনে আଜ୍ଞା ବହୁ ମା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ବହୁ ମା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ ଯାଇ ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକର ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଲା ଟୁଛ 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 আবার চুপ কর গছে আরে যা করছে বহুমা একদম ঠিক করেছে হ্যাঁ ওই ইন্সপেক্টর বাবু আপন টিকে আসবে লেট କରିଦେଲେ বহুমা নিজ জীবনকে বঞ্চাইବାକୁ যাই আকু মর্ডর করে দিয়েছি আর এটা তো ঘর ভিতরের কথাটা এই কেসটাକୁ এই ঘর ভিতরে দবাই দিলে ভালো ହେଇଥାନ୍ତା ইন্সপেক্টর বাবু এবারে সব মিଛ কହୁଛି চুপ কর কହୁছে সৌম্যা শেষরে তু না ভাই ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି ଭାଇ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି চুপ কর কହୁছে তু যদি মর্ডর করিনু তাহলে তো বেডরুম ভিতরে কেমিতি ছিলা মু আসিবা পূର୍ବରୁ তো তোরে বন্দুক ଥିଲା না নাই এইটা কোন মিছ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବେଡରୁମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ମାରିନି ଭାଇ ମୁଁ ମାରିନି ইন্সপেক্টর বাবু আরে যা হয়েছে ভালো হয়েছে মানে ମୋ বউ মানে ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ মানে মর্ডর করছে কিছু অসুবিধা হয়নি এই কেসটাকে যদি ঘর ভিতরে দবাই দিয়ে দিলে কেমতি ହେଇଥାନ୍ତା নাই তপন বাবু নাই এইটা হচ্ছে গোটে আইনর কাম ভাই ভଉଣୀର କିଛି সম্পর্ক মানিনি ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ମର୍ଡର କରିଛି ତ ଆଇନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କନେଷ୍ଟବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ଲଗାଅ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଡ୍ କପ୍ ଲଗାଇ ପାରିବିନି ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭଉଣୀଟା ମର୍ଡର କରିନଥିବ ମର୍ଡର କରିଛି ଏଇ ଶୁଣା ବୁଢ଼ା ଆରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଲା ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମର୍ଡର କରିଛି ସୌମ୍ୟା ଦୋଷଟା ମୋ ଉପରେ କହ ବୁଢ଼ା ମର୍ଡର କିଏ କରୁଛି ହେ ସୌମ୍ୟା କରିଛି ବନ୍ଧୁକ କନେଷ୍ଟବଳ ହଁ ସାର୍ ମୋତେ ଦେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ଲଗାଇବି ନାଇଁ ମୋତେ ସାର୍ ଦେ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଚଉଠି ରାତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସୁନାଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି ହେଲେ ଭାଇ ସୁନାଚୁଡ଼ି ବଦଳରେ ଲୁହା ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛ ଆସ ଭାଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ତମର ସେ ଲୁହା ଚୁଡ଼ି ଆସ ଭାଇ Ah